নন্দী সরেছি, নন্দী একটু শর্ট, নন্দী একটু শর্ট, নন্দী একটু শর্ট। राज्यपाल श्री बोस की बॉर्डर है एकदम বাচ্চা একটু পিছনে, 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 বাচ্চা একটু পিছনে। চলতে হবে তো কি বলছেন? আমি এখানে প্রজেক্ট রাইট আমার সাথে বাচ্চু চু চু Salute! Gentlemen! এটা কে লালটি শার্ট পরাটা একটু পিছিয়ে যাও বন্ধু। এটা কে এরকম করে ঢুকে যাচ্ছ তুমি কাজের মধ্যে? ওনার সাথে আছে, ওনার সাথে না না ওই যে ওর ঢুকে গেছে। উনি ওনার সাথে ক্যামেরা করলে হবে না তো। দাদা দাদা আবার বলেন স্যার হোয়াট ইজ ইওর টেল আস অ্যাবাউট দ্য পারপাস অফ ইওর ভিজিট এন্ড আচ্ছা তোমার ক্যামেরা This is part of my regular visits to the border areas. A few months back also I had come here. I want to assess the situation in our borders on a regular basis. This is part of that. What did you find, sir? The situation, about the situation? Everything is calm, quiet, normal. Since the border is open, so there is some apprehension, that the miscreants or some other elements can sneak, and SSB is there to guard the border. So could you throw some light on that also? Our SSB is strong enough, competent enough to guard our borders. They are doing their duty very well. सर बहुत सारे पर्यटक जो अभी नेपाल में फंसे हुए हैं उसके लिए सर कुछ आपातकालीन नंबर सर आप लोग अभी तक कुछ जारी किए हैं सर, क्या आप सोचे हैं सर? These are matters of external affairs, which the government of India will deal with it appropriately. Sir, what is your observation? My observation, beautiful surroundings, very calm atmosphere, and our forces are doing their duty exceedingly well. सर अभी तक नेपाल साइड में बहुत भारतीय वहाँ पर अटका हुआ है, बहुत गाड़ी जैसे मालवाही जो गाड़ी जो व्हीकल है वो भी वहाँ पर है, तो उसको ले आने के लिए क्या बंदोबस्त क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या These are all issues which the government of India will sort out in the most appropriate manner. Sir, would you report to the center about your visit and the things that you got the stock of the situation? I will certainly give my assessment of the situation to all concerned. सर कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान दिया था जो अब शायद विवादों में भी आ रहा है। उन्होंने अपनी भावना व्यक्त करते हुए पड़ोसी देशों को लेकर कहा था श्रीलंका आई लव श्रीलंका, आई लव भूटान, आई लव नेपाल, लेकिन उन्होंने आई लव बांग्लादेश भी कहा था। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? Any other question? Any other question? सर आपको क्या लगता है सर एसएसबी यहाँ पर काफ़ी है या दूसरा कोई फोर्स को भी यहाँ पर डिप्लॉय करना चाहिए? SSB has got its own internal system.
to whatever is required to strengthen it to the extent required. Sir, have you given them any instructions, sir, as you have spoken to SSB officials? SSB, as per their own standard operating procedure, they have got a line of command which is very well defined. They know their duty, they know how to do it. There is no need for any particular instruction from the side of the governor. Thank you so much. ওই পিকে একটু পিছনে আয়, পিকে अरे आस्ते आस्ते बेटे सामने जाता तो आप आगे एक साइड में जाओ मेरे पीछे सर आगे से सर बुम्बा 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 सर्विस কপি দেখো এই এখন চলে এসেছে এখন রেকর্ডিং আরে ये एसी साहब ओ एसी साहब তুমি এদিকে दुर्गेश इधर आओ थोड़ा सर वो एरिया टू वगैरह भी समझा दीजिएगा মোবাইলটা তো জুম হয় না নাকি কি করছো রিমোটটা করব না that border color is visible from that end to हेलो आधा घंटा वेट करो প্রশান্ত প্রশান্ত কোথায় ভাই আগে তখন ছিল আমাদের তো দিলে না আমরা তো পিছনে পড়েছিলাম
कुछ अधिकारी जो हैं पुलिस के एसएसपी के वो उन्हें जानकारी है।